Bismillahirrahmanirrahim. Ruyo di tumur ki 1954 رو پیدایش تا سال تمی سوال بود یا ما چیز تبدیلیش کیوزگا امام شهید خجامه هواز بدل کرد یارش کوخت مبارک ودیر اندم سال بعد 1954 رو پیدایش تو 3 سال رو عمری سخ نکرد رو ابتدایی زندگی در آقا سلطان محمد شاه دورن رخت تو لیکن یا وقت ساکل باغ سادات و تومر بیاداشت تومر تیز نتو تو نیو امضای سرم شغل تیز تو رو یاد صرف تومر که روزم حیوانی سوستان ترو سالن تو لیکن رو عمر زیاده حصہ چه نکرا 55 سال پتن 57 سال شو تومر شوست تو یا رو عمر زیاده حصہ چه نکیو دم امام شاه کریم الحسینی دورن رگده اور هدم چه نکرا غفش خو چیزم ببیند سکول دورن ببیند تو کی سنوز ده دان بغفش تبدیلی ببیند هجا تنظیم کافی دراز برد دان به امام اقصا قریب ببیند تو دست نمالفاز نیست کساک امام تعریف سارن بهرحال غفش تبدیلین هدم امام دور سکوین تو با شکری کم تو سکری امام غفشی مهربانی کرد سکول کم که رت دیجی سکول پوزن تو استاد صرف با टीचर तो दी लंगार नशियों दादरा ये 25-26 स्टूडेंट तो हदरान से गर्दबोद बीते तो हदरान साक जोय तो से वक्त कमाल क्लास 5 जोय तो गिल्ट मरेक दिया मारे सर्टिफिकेट है तो استاد يوسف سكي काफी वराकर तो हासकाम से उस गिल्ट रख दहराम تعلیم نکن جاری ولی کرد د چیز اول د بورینگ تو گیلت خصان مالا نونگن شاکریم هاستل بیته تو یو پله بیج ساکتو ساکن تراره ده تو ترا سکنا کرا تعلیمی سهولیت سکر کافی میلا بیته خصان من از کراچی رفت را گلدن جبلی سیلور جبلی دامین جبلی ایمن کوخت سکنا کرا ساکت خو وقت خطینی و شخص تو نیو چگنا آخری مالا دیداری ده کنجود کرد یا پو آخری دیداری بیته که نیو نو پر امید که هم امام چگنا کم بخو دیدار سکر جلد رند اور مولانا کی چیز پروگرامش ده یقینا یا پو فروت خطر های زلچی لیکن امام سکر ضرور وقت لیکن شاگری مساق نکود مستیک چیزی پو عمر زیاده سایدان رید دیجیاته چه وقتی پو پشه چیز کرده ذکرش کرده یا پیرشا جوی خیاش نقدیه آقا سلطان محمد شاه یوز کرد تو یا چیزی پو زندگی زیاده سایده میمامد ساکشه بود خیلی لیکن شکر سارن की जमा तब्दील भी बस सके इमाम रहनुमाई हमेशा अगर लगातार थे तो अगर मेहरबानी शुक्रिया सान ज़्यादा नहीं खाक बस वो दो चीज़ यान वही ज़्यादा मुकार के तीन सारे चीज़ के ज़ोर यादाश्त वर्गना यारंगोन लेकिन तंजीम वक्त ना कर मार अहम चीज़ तो की पोचना पहला तंजीम दम पासो बीता माला कुम की शुएब सुल्तान रमेतो دی گیلت دی دکانی و آفیس کلا خیلی تو سان بعد درم وزده پادیار پلا تنظیم درمیم ویته اور د اکانت به اکتبر پو یک نمبرش پسن وزده تو یاندی پادیارن تومر حالات بافنه تو روبه چه تیر سکر 4000 روپیه دیت سک خالق و نونگن دو سر روپیه نسک نکرس کم نونگن اکانت کلا کرد تنظیم بچت تو یا وقت زنگ نتونی تا تومر ترخیب وید هتای کاسبی تر وزاین به کافی تبدیلی سکرویز ده تو ایم کانفرنس چیز فرق ده لیکن امام غاف بالکل قریب نمی‌جی لوب گادرینگش کی بیت یا ده تنظیمات و آدم یخور مادر نصیب بیت که مادر کافی قریب نزنا امام اکسمین اور با تنظیم سخن اکریو
غابف कामयाब तो मिसाल फ्रेदे चेप स्टॉन्स की जाए और मिसाल एक पसविक व तंजीम तो माशाल्लाह नी बिजन की कुम जनबोत का बोते या وتمنونغ نفيت خيط كامياب بيت جيت مستو بانشاد وود نخيت اشكو ناكام بيت और पोमो फेर बकेदा का सख्तो या बस बखरात की नहीं पेच न वो चीज़ की इमाम खजीना इधर मेटवी तो वो किस्सा क्या रिस्क गोते वो खाने की तकरीबन 45 खून तो था परमानेंट बाकी चेक ना करा वो कुल मिला के साउंड सार खून तभी तो इंशाल्लाह चेक न चेक ना करा फो दियोर तरकीश मजीद वो चेक वो जाखना की मतलब इमाम अब कर रहनुमाई सा लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा ऐसा देती इमाम रख इमाम लोग चलो,